লিয়া কো পাগলেও নিজের ভালোটা বুঝে কিন্তু আবু আদিবাসী ওরা বাবুন বুঝে ওইটা ওনাতে কিছু হর নোডে কিন্তু যদি অর্কেস্ট্রা বনা গুয়া দেড় কাতে হর কো হিজুয়া দাকাবাগি কাতে যা অপসংস্কৃতি কানা কিন্তু আপনারা যখন যে না কথা লিয়া উন্দ হর দো মান নামে কোয়া আম ইনকেতে তোয়া মাকম সে নিউ হর বান নাম কোয়া আর পরে তো লাইন কাতে টাকা আতে কো কিরিং তাবনা নগনওয়া কান তাবনা ট্রাইবাল অ্যাটিটিউড নোডে খনা বড় কিছু হলো তাবনা আতরে যখন সেঙ্গেল ধরা তখন পইলো আতার বা কুমড়ো ওরা তারপরে পাকা ওরা আছে সেঙ্গেল সেটাতে ফায়ার ব্রিগেড হেড কাতে কই নিয়ে যা ঠিক অনকাকে লেগে যখন ধ্বংস যাবা কাতে আকো ওনা করে কো করাওয়া আকোয়া হাতা জায়গা যত হাতাও তাকুয়া itu no dia cakap macam ni apa pun yang leda, no tu Purulian Thulga pun yang leda, Jharkhand la aima jayga re, tribal land, no situ Tata Company land, tribal land kita le hui kana. Ado orang kon santar ko laga kat buna abo lo, laga kate unku ko ema ko kana. Menkan jati ni tu ado cek hal pun case dari ama, orang tu dah ain ke kau cakap dia no aku leda. Dia aku British sama ain mo lo cakap dia. Ado enter je kon Bangalore kana, adi kaya jakate UCC ko agu abo kana. जी जगते हर को सेले कदा आसाम रे चा बागान रे कामी संतार मुंडे हो खड़िया सरकार आदे स्टेटा सोने बाय माको कना चले युतुमा कोआ चा बागान रे को कामी होते के लेकिन दे आर टी ट्राइब्स अदो टी ट्राइब्स ने कोनो अस्तित्व के तो बनवा डिक्शनरी रे टी ट्राइब्स ना माने बनवा संविधान रे टी ट्राइब्स ना माने बनवा তাহলে আত্মপরিচয় ওনকা থেকে ধ্বংস দিলা ঠিক ওনকা থেকে আবহ এই এটা উনকু জেস পরিচয় ধর্ম পরিচয় যাবা কানা যাহাই নিতো মিটা খ্রিস্টান ধর্ম তো উচেরিয়া উনি তো গরম গরম উঠে ইতু মুনি বালে বেকার গিলে বা কয় মায়া অকয় তো মিটা খ্রিস্টান ধর্ম রি অকয় তো কয় মায়া উনি তো কোমরে তাহাই হলে বেকার তাহাই করা বলে বাবুন মায়া কিন্তু তেহেন যদি ইনি গিলে হইবা ইনি গিলে তো ইন বাবা ইতুম দে জামায় from the known source. Welcome back to Santali Thought. Government what is actually uniformity? Hindu की uniformity का ना हिंदू तो uniformity तो बांग करे तो उड़ा तो होता हर बाको बतावा आपे तो मूर्ति पूजा है पहले तो बाले मूर्ति पूजा है आपे तो बरपुन प्रसाद पे हटावा जहाँ पे किरिंग हुआ आगे तो बांग कौन कर आए माँ तो तो भाग बिना भाग ला आपका की चला हिंदू बांग सरकार खर्च ना बांग बेटांग जिसमें बेटांग जाई ना नोआ ले तालाते आदिवासी को अस्तित्व ध्वंस होए लगी जदा से नहीं था भारत जिसमें आदिवासी हसा और आदिवासी बाको हटाव गड़िया उन्हें आइन में ना किया अने सिद्धू कानून के लड़े जोतते जहाँ छोटा टेनेंसी एक्ट तैयार लेना संताल परगना टेनेंसी एक्ट तैयार लेना उन्हें सत्य के नीट हबी हो आदिवासी हसा और आदिवासी हक की नहीं किया अब उन्हें आइन को ध्वंस होए लगी कारखाना को तैयार करते बीर को कंपनी ठेन चाल लगी तो नो देव चापाचे नहीं अब बन लेदा नो तो पुरुलिया थुलगा पर लेता झारखंड ला आयमा जाएगा रे ट्राइबल लैंड नो सिद्धू टाटा कंपनी लैंड ट्राइबल लैंड चेतावनी हुई कना टाटा कंपनी को अब ओने kon santar ko laga kat buna abo laga kate unku ko ema ko kana menkan jati nito adu cek hal pun case dari ama ona to da ain ke ko chok dia no ko leda dia ko british amon ain mo chok dia adu enter jokhon Bangalore kana adi kaida kate UCC ko agu abo kana ona da CA ko agu leda Citizenship Amendment Act जहाँ तुरी गोटांग धर्म ला इतुम मेना इतो ग्रुप दा इतुम ले ताबना हिंदू ख्रिस्टान बौद्ध जैन सिख पार्सियान नोना धर्म रे हर यदि भारत बाहर दिसम रे को नाहाचारवा उनको भारत दिसम रे हेक नागरिकत्व को हतावा ताते उनको को बांचाव कोआ ता संतान हतो नेपाल रे मेना कोआ भूटान रे मेना कोआ बांग्लादेश रे मेना कोआ तुको चेक को दुस्किरा ओनाता दाबी के दाले जे CAA ने नोआ मेसा हो तपिया सारी धर्म आदो ओना कथा हरि कम्प्लीट থেকে UCC को आगु किदा UCC ओन कालीदा बापला रे बापा रे तापर ओना एडॉप्शन जहां तुलदा गिद्र पिद्र जहां को दत्तक को हताव हुआ सानामा रे आक्वा नियम चालू हुआ तले आक्वा नियम की चालू हुआ तले अपने को माझी ना कि गोडी तो को कोनो गुरुत्व का तो बांग थाना संतान समाज दियाबो मेटन जखन बापला हुआ बारे आतुरन माझी दुरुप कते मंदिर खेड़ा किन दुरुप कते बापला किन सिगिला नवा कामी को हाथ तो छबा एबार हासा जमीन ना मालिक ना पास तो नोहा को आतीरे बांग थाना आदुन तो नो जे स्पेशल आपो मेटन ट्रीटमेंट बन जामिदा आदिवासी स्टेटस बन जामदा ओना हो बांग थाना से जतो के यूनिफॉर्म माने जतो समान गोटा कुआ मेटन कोटिपति बामरे जाइए और मेटन दिन कामी जंग हर हो मी के स्टेटस एमा किना आंजम जंग तो भागे के उदिर तो जतो जाबा गोटा कमा उनी तो गाड़ियाते दाण बाड़ा किसेर हर उनी तो चेर बाई चिकिरा जतক্ষণ খুটিয়া রঙে ঝড়া আতরে যখন সেঙ্গেল ধরা যতক্ষণ পইলো আতার বা কুমড়ো ওরা তারপরে পাকা ওরা আছে
ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱮ ᱯᱷᱟᱭᱟᱨ ᱵᱨᱤᱜᱮᱰ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱤᱲᱤᱡᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱫᱷᱚᱝᱥᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ যেহেতু মানবী কত বেশি কানা ওনা হাতে তো পলিসি কো হাতাও দাও ওনাতে তেহিং আবো না ধর্ম আবো নরবন হেজে কানা ধর্ম না এই যে যদি বলে এদের দাঁড়িয়া আবো হকজক দেব না ভারত দিশম তেহিং হিন্দু রাষ্ট্র লেখাতে বাঙ্গো ঘোষণা দাঁড়িয়া কানা মেটাঙ্গে কারণ সারি ধর্ম লেখাতে মেটাং ধর্ম মেনা যা হোল ওয়ার্ল্ড রেন রিসার্চ স্কলার কো বাড়ায়া এমন কি আমেরিকার না সংসদ রে নোয়া কথা কো লে লেদা যখন ইউসিসি আর ওনা মারা সিএ কো পাস কিদা লেই কিদা কো সিএ দো it is actually a threat to the tribals of India. उनको हुमकिया को करना नवा दो कारण उनका धर्मीय अस्तित्व जाति सत्ता सनामा ध्वंसोआ those who are actually the ethnic group of the country ওরা তো ethnic group पंचाल लगी থেকে রাষ্ট্রসংঘরে লেইদা को প্রত্যেক বছর 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস को मनाया था why कारण মেট্টাং আদিবাসীদের ধ্বংস মানে মেট্টাং সিভিলাইজেশন না প্রমাণ ধ্বংস কানা ওরা তো বলতে we have to preserve and protect the tribal community ওনাতে রাষ্ট্রসংঘ লেই কানা নোয়া ইন্ডিজিনাস পিপল কে বাঁচাও কো হুয়া পরিবেশ বাঁচাও হুয়া আর নদে আবু ভারত সরকার থেকে চিকেইদা আবু অস্তিত্ব অস্বীকার দা নিথ ভারত দিশম সরকার রাষ্ট্রসংঘরে লেই কাদায় আলে দিশম রে দো ইন্ডিজিনাস মানে কুয়া ওনাতে দুই সরকার জেলাপে দুই বর্তমান কেন্দ্র সরকার আদিবাসী শব্দ তো বাইলেই দা ওনাতে বনবাসী বেতাবন করা হয় নোয়াবতে হিং বুঝে তাবো না যেটা নিতুম কো পাল্টায় তোমার ইনটাই সুমন ভাষা বাংলাদেশ কাতে যদি এটা ইতুতে হওয়া যায় তাহলে ইয়া পরিচয় চাপা আছে বাং চাপা কিন্তু যদি হ্যাঁ ডক্টর সুমন হাসা হ্যাঁ ইংলিশ বুঝে কিন্তু এটা যদি লিখলে সামু মুরমু সাহেব যারা লিখিলা ইয়া অস্তিত্ব চাপায় না যাহা আবো প্রমাণ বন জাম কাদা আসাম রে जीवी जाते हर को सेले कदा आसाम रे चा बागान रे कामी संतार मुंडे हो खरिया सरकार आदे एसटी स्टेशन बाय माको कना चले युगमत को चा बागान रे को कामी होते के लेकिन दे आर टी ट्राइब्स अब टी ट्राइब्स ने কোনো अस्तित्व के तो बनवा डिक्शनरी रे टी ट्राइब्स ना माने बनवा संविधान रे टी ट्राइब्स ना माने बनवा তাহলে আত্মপরিচয় ওনকা থেকে ধ্বংস কিলা ঠিক ওনকা থেকে আবহ তেই এটা উনকু জেস পরিচয় ধর্ম পরিচয় চাবা কানা যাহানি তো মিটা খ্রিস্টান ধর্ম তো উচেরিয়া উনি তো গরম গরম বুঝে ইতু মুনি বালে বেকার গিদরে বাকো মায়া অকয় তো মিটা খ্রিস্টান ধর্ম রি অকয় চকয় মায়া উনি তো কোমরে তাহে হলে বেকার তাহে করা আবদ বাবুন মায়া কিন্তু তেহেন যদি ইনি গিদরে হইয়া ইনি গিদরে তো ইন বাবা ইতুম দে জামায় ফ্রম দ্য নোন সোর্স মাই অফ স্প্রিং হ্যাজ কাম বাবুন বাড়ায়া उनी गिदरा हरमाने धमनी रे अकोया माया लिंगी काना ओना आबर हापराम को दहा गु कदा सेन धर्मान्तकरण माध्यमते सेही आबुआ आत्मपरिचय धर्मना परिचय हो चाबा सनाय कोआ एवं तेहेन जिना इसी चालुआ संतार बन निफित उतरवा आद संविधान ने जहां उद्धार आबो बन नामे जाते हे 342 धारा लेखाते ट्राइबल को जा आबो शिड्यूल टाइप ओना उद्धार बांग ताहेन तामना तेहेन एमएलएपी को लेखाते जहां बन तेहुन काना संविधान ना 331 332 धारा लेखाते ओना अधिकार हबन नामा तेहेन এগুলো আদর পাবো না এই আদিবাসী লেখাতে চাকরিরা বন নামিদা স্টাইপেন্ড বন নামিদা সংবিধান 335 ধারা লেখাতে ওনা ধারাটা অধিকার হওয়া যত আদর পাবো না ওনা কিন্তু আবো বন নামা তাহলে হনো আকুতে হি আবো বুঝে হইও পাবো না এই বঙ্গাবুরু কারাবন সংবিধান না 25 ধারা লেখাতে আর্টিকেল 25 26 27 28 হনো লেখাতে শত ভারতবাসী আপন আপনা ধর্ম থেকে মানে কো চায়দা তেই ওনা হও চাবা কো চেষ্টায় দা তেই আবো অলচিকি বন পাড়া কেন সান্তারি অলচিকি বন অলদা সংবিধান না 29 ধারা লেখাতে প্রতিটি বিষয়ে সংবিধান না প্রোটেকশন অফ উনজামদা এন্ড নাও দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ট্রাইং টু ডিমলিশ দিস কনস্টিটিউশন মিন্স they are denying our constitutional right na সংবিধান ধ্বংস তালাতে আবার সাংবিধানিক অধিকার রাখছে না কোয়া আর দনু কান একটা সিরিয়াস ডিসকাশন রে our people are not present আবার হরবাকু মানু কোয়া এবং যাহাই মানু কো ভাকো হয় যে কেন দিলিয়া বেজার দুনিয়া বুঝোয়া এখন যদি এখন বেশি কো বাড়ায় কি দরক আলোচনা কিয়া আবো দুরুপ কাতে বনা আঞ্জম কিয়া মেনকান নুকো হরু যে মেতা কোয়া লেয়াকো পাগলেও নিজের ভালোটা বোঝে কিন্তু আবু আদিবাসী ওরা হবাবন বুঝে না ওরাতে কিছু হর নড়ে কিন্তু যদি অর্কেস্ট্রা বনা গুয়া দেড় কাতে হরকো হিজুয়া দাকাবাগি কাতে যা অপসংস্কৃতি কানা কিন্তু আপনারা যখন যে না কথা লিয়া উন্দ হরদ মাম জামে কোয়া আম ইনকেতে তো আই মাকম সে নিউ হর বান জাম কোয়া আর পরে তো লাইন কাতে টাকা আতে কো কিরিং তাবনা নগনওয়া কান তাবনা ট্রাইবাল অ্যাটিটিউড নড়ে হরা বড় কিছু হলো তাবনা যখন বুগিয়া কথা এঙ্গা তাপা দেখুন মেটাং কিতে কো এগে লিয়া উন্দ আডি লাগি বুঝে হয় আর উনি গিয়ে বাহারে হর যদি কো মানে চটা বিড়ি করে মায়া পরি মানে আডি রিস্কে বুঝবা কিন্তু ইউবা দক্ষিণ বাড়ি যাওয়া হনো শিক্ষাতে হি আবো এম হইতাবো না ওনাতে কো লেই কেদা
unless you teach your children peace, other will teach them violence. Amta amran gidre judi boge abam sanaya eta hor do bari jay sanaya tamam gidre onate abo ren guardian ko abo buj dorkar kana abo dhorom tet kana jeda tehingo aider lagi bon khot kana onate ta hijuk kan 28 February 2000 bon chala ticket bape kata okar ho